السلام علیکم. آج ہم بنانے والے ہیں منی کوکنگ کی آسان میں اچاری مرچ ہیں. چلیے بناتے ہیں. اس سے پہلے آپ چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور بہت سارے اچھے اچھے کمنٹس کریں. چلیے بناتے ہیں. لیٹس گو. Mini Cooking 3SR. Subscribe, like, thank you. Mini Cooking 3SR. Subscribe, like, thank you.
Mini Cooking 3SR. Subscribe, like, thank you. हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बनाएं। ये तो बहुत यम्मी है। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत सारे टिप्स से कमेंट्स करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।